وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. Kitab Shaum ya, dari kitab Sahih Bukhari. Terus yang Syarh Syirat belum jadi betul ya. Mungkin besok jadi mulai karena Bukhari dulu ya. Syarh Syirat setelah fotokopiannya kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Shaumi utawi iku kitab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujubis shaumi Ramadhana utawi iku bab nerangke wajibe puasa Ramadan. Wa qaulillahi ta'ala lan tawi Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling wa akeh amanu kang padha iman sapa ladzina kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa. Kama kaya perkara kutiba kamus dan wajibake apa saum. Kama kaya perkara kutiba kamus dan wajibake apa saum alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. La'allakum wa sira kabeh tattaquna bertakwa wedi marang Gusti Allah sapa sira kabeh. Ini ayat dasar ya wajibnya puasa Ramadan. Ini dasar diwajibkannya puasa Ramadan sehingga menjadi salah satu rukun Islam. Jelas diwajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Artinya apa itu? Zaman dulu itu orang Yahudi, orang Nasrani juga berpuasa meskipun syariatnya berbeda. Haddatsana wasmi'atan inda sabab Qutaibah ibn Sa'id. Haddatsana wasmi'atan inda sabab Ismail ibn Ja'far. An Abi Suhail, Abu Suhail an Abihi Sa'id Ramani Abu Suhail an Talha bin Ubaidillah Sa'id Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyan satuhune wong Arab kampung orang Arab Badui ja'aus sowan sapa Arabi ila Rasulillah wa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirar Raksi kelawan daun-daun apa
sirai. Orang kampung biasa orang kampung itu kan orang yang najis. Faqala mongko ucap sapa Arabi, ya Rasulullah wa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbir mugi ngabaraken panjenengan ni ingsun mada apa faradul kang wajib bagi sapa Allah alaiya ing atas ingsun minas sholati saking salat. Minta dijelaskan dia ngaji. Faqala mongko mangsuli sapa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khams itu salat 5 waktu illa an tatawwa kecuali ento agawe bagus menambah ya sunahan syai'an yang suci-suci sapa sira syai'an yang suci-suci. Faqala mongko ngendika sapa mongko ngucap sapa Arabi, akhbir mugi ngabarake panjenengan ni ingsun ma ing apa faradallahu faradha kang wis wajib sapa Allah yang dasar siam saking puasa. Siam puasa niku terus pundi? Faqala mongko mangsuli memberdawu sapa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan ing bulan Ramadan illa an tatawwa kecuali ento ada kebagusan kesunahan sapa sira sing suci-suci sing wajib puasa Ramadan dan dengan sunah ya berarti puasa. Faqala mongko ucap sapa Arabi, akhbir mugi ngabari panjenengan kanjeng Rasul ingsun ma ing perkara fardullah fardhu kang wajib bagi sapa Allah alaihi ing atas ingsun minaz zakat saking zakat dan nopo kewajiban zakat. Qala mongko mangsuli sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu mongko ngabarake berita akihu ing Arabi sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam kelawan syariat Islam. Jelas mulai salat, puasa, zakat, haji. Qala ngucap sapa Arabi walladzi akramaka walladzi akramaka wasmul yakni sapa lagi ka ing panjenengan la atatawwa ora lakoni kebagusan kesunahan sapa ingsun sa'aliji wala angkusu lan orang-orang yang sapa ingsun mimma saking perkara waroho kang wis majibake sapa Allah majibake alaya ing atas ingsun sayan ing suci-suci. Ngoten kula tak nglakoni sing wajib. Faqala monggo dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam aflah bejo in sodaqol sapa Arabi in sodaqola temen sapa Arabi au daqola manjing sapa Arabi al jannata ing swarga in sodaqo lamun bener sapa Arabi. Jadi nek wong iku nglakoni wajibane salat puasa zakat haji syariat dilakoni sing wajib betul-betul itu termasuk ahli swarga. Allahumma itu cuma ngelakoni sing wajib turun sunah. Sing wajib itu sing pokok. Ibaratnya wong dagang itu modal. Syukur
tambahin kesunahan. Hasil ini apa? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib dari hadis ini. Tidak bisa ditawar. Haddatsana Musaddad. Haddatsana Ismail. Sudah kita sebut Ismail an Ayyub sanin Ayyub an Nafi' sanin Nafi' an Ibnu Umar sanin sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma sanin Ibnu Umar qala nabiyyu sallallahu ibnu Umar shoma musyam sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asyura ing puasa Asyura tanggal 10 bulan wa amara lan dawuh sapa Nabi bisyamihi kelawan puasa Asyura falamma furidha wa samangsane wis den wajibake apa Ramadan puasa Ramadan puasa Ramadan turika mongko dan tinggal apa puasa Asyura bahkan ana sapa Abdullah bin Umar la yasumu ora puasa sapa Abdullah bin Umar ing Asyura ya illa liwafiqo saumahu kecuali yang nocok disebut Abdullah bin Umar sopo yang puasane apa itu Abdullah bin Umar. Jadi awalnya sebelum Ramadan itu Nabi berpuasa Asyura 10 bulan apa itu Muharram. Jadi setelah Ramadan beliau apa itu yang dipakai puasa Ramadan, puasa Asyura menjadi tidak apa ini dilakukan. Ini hukumnya sunnah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Usita'ake kita sapa Al-Lais an Yazid bin Abi Habib. Sani Yazid bin Abi Habib an Iraq bin Malik sabun Iraq bin Malik Haddasahu dita'ani hu ing Iraq bin Malik anna Urwata sabun Urwah akhbaru sabarake hu ing Iraq bin Malik ngabarake an Aisyah tasani Siti Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah tasani Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu anha sani Siti Aisyah Inna Quraisyan setuhune bangsa Quraisy niku kanat ana sapa Quraisy ora iku tasumu puasa sapa Quraisy yauma Asyura ing dalem dina Asyura fil jahiliyah ing dalem zaman jahiliyah. Orang Quraisy itu meskipun belum agama Islam maka setiap tanggal 10 bulan Muharram itu selalu puasa Asyura. Summa amara li dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyamihi lawan puasa Asyura. Terus kanjeng Nabi memerintahkan umat Islam juga puasa Asyura. Quraisy dan juga banyak orang yang mengenal mungkin apa itu agama Yahudi yang berpuasa bulan Asyura. Hatta furidu sayyid dan wajibake apa Ramadan puasa Ramadan sampai diwajibkan puasa Ramadan. Wa qala dawuh Rasulullah kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapan iku sakakan karsoman falyasumhu falyasumka becik puasa sapan ing Asyura wa man lan sapan iku sakakan karsoman karep puasa seakan asuman aftar Ramadan orang puasa sobat. Jadi
setelah muncul ya kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu boleh puasa, boleh tidak. Hukumnya sunnah. Babu fadlis saum utawi iki bukan nerangake keutamaane puasa. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik bin Malik an Abi Zinad Sayyid Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan Rasul asyam utawi puasa iku jannatun sucining tameng perisai tameng fala yarfusu monggo aja berkata rafas kata sing apa itu jorok ya mengarah kepada perzinahan wala jalan aja butuh sapa wa ini menurun lan lamun iku sucining wong qotala bakal mateni sapa dulu iman au sadama utawa misui sapa dulu iman fal yaqul monggo becik ucap sampean ini sedune ingsun iku imun wong sing lagi puasa marratain lawan tanggal kaping karena fadilahnya puasa ini ojo emosi enak wong sing ngajak tukaran wong sing sengit pasal orang mau bunuh bilang saya ini orang puasa ini suami kalau puasa butuh sabar tak boleh murid-murid tak boleh nesu-nesu jadi hilang ganjarannya puasa walladzi nafsi biyadihi walladzi rizat nafsi utawi jiwa ingsun iku biyadihi ana kekuasaan Allah la khalufa mis-shaim yakti iku baune gandane aromane tutuke mulute wong sing lagi puasa la khalufu fa bis-shaim yakti utawi ambune mulut wong puasa iku aqiyahu luweh wangi lebih apa itu wangi indallah Allah ngasih Allah min rihil miski tinimbang minyak misk tapi dalam pandangan Allah terus hadis ini padane pengabu apa itu mulutnya tidak meskipun bau itu di sisi Allah itu baunya lebih baik daripada minyak misik karena fadilahnya orang puasa dan baunya mulutnya seperti itu apalagi yang lain kan harus dipahami yang luas makanya semuanya itu dalam puasa itu semuanya ada kebaikan orang ngaji ya luwih apa titikal-tikal nih dibanding apa di luar bulan Ramadan baca Quran sholawat zikir apapun sedekah pokoknya mulai hari ini ya, bulan Ramadan seperti ini ya itu fadilahnya dilipat ganda menjalankan hal yang baik baru bau mulutnya saja itu dianggap oleh Allah lebih wangi daripada minyak misik apalagi ucapan yang baik usaha yang baik semua kebaikan di bulan Ramadan ini fadilahnya besar sekali. Yatluku ninggal sepaman tu'amahu daharani man wasyarabahu lan inuman man
wa syahwatahu lan ing syahwati man min ajli krono arai ingsun. Kita puasa karena Allah. Kita tidak makan, tidak minum, ora syahwat krono golek ridhone Gusti Allah. As-sawmu utai puasa ikuli kagungan ingsun. Puasa itu milik Allah. Wa ana lan utawi ingsun Allah iku ajzi. Iku ajzi bakal bales sapa ingsun Allah bihi kelawan saum. Bihi kelawan saum. Jadi ganjaran itu tergantung Allah. Nek selain puasa ganjarannya itu di antara 10 dipatkan dengan 10 100 kali. Kalau puasa itu terserah Allah. Wal hasanatu lan kebagusan bi asyri amsalihha iku kelawan 10. Bila sepadane hasan. Itu nek ukuran apa itu ngamal biasa. Ini fadilah puasa Ramadan. Ya. Dan kita betul bisa menjaga, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Pokoknya kebaikan apapun itu jangan sampai kita meninggalkan. Puasa semuanya sekecil apapun kebaikan bisa dilakoni yang Allah. Fadilah dilipat-lipatkan karo Gusti Allah. Babus saum utawi iki bab nang puasa. Puasa itu kafaratun sebagai penglebur dosa. Puasa itu bisa melebur, menghapus dosa-dosa kita. Haddatsana wa haddatsana Ali ibn Abdillah. Haddatsana wa haddatsana Sufyan. Haddatsana wa haddatsana Jami' an Abi Wa'il sakin Abu Wa'il an Hudzaifah sakin Hudzaifah. Qala yang dibahas Abu Hudzaifah. Qala yang dibahas Umar radhiyallahu anhu. Man yahfad hadisan anin Nabi. Man utawi sapane wong yahfad kang ngrekso, kang apal menghafalkan, menjaga. Saman hadisan ing suci hadis anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil fitnah ing dalam fitnah. Qala ketika sapa Hudzaifah, ana utawi iku sami'tu. Iku sami'tu was rumus ingsun ing Kanjeng Nabi. Yakunu khalid jauh sapa Kanjeng Nabi. Fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnatul rajuli utawi fitnahe wong seseorang fi ahli dalam keluarga rajul wa malihi lan qadari rajul wa jarihi lan qadari rajul iku tukaffiru nglebur menghapus hu ing fitnah apa as-salatu salat wasyamu lan puasa was-shadaqatu lan shadaqah. Fitnah ya. Fitnah itu cobaan apapun yang itu sifatnya menjadikan kita ini mendapatkan beban dari Allah, keluarga,
harta tetangga dan sebagainya itu bisa dihapus dengan sholat dan puasa serta zakat. Qala ngendika sapa Umar, laisa as'alu laisa orang iku as'alu takon sapa ingsun an apa iki andi saking iki inna ma as'alu anin nabi Ami mesti takon sapa ingsun anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamuju bergelombang apa fitnah. Kama kala tamu yang mujukan bergelombang apa al-bahru lautan. Namanya hidup itu kan kehidupan kita itu namanya fitnah itu ibarat badai, ibarat apa gelombang di laut. Silih berganti. Sekarang nggak ada, besok ada, begitu. Ombak kan begitu. Kita di pinggir laut kan menyaksikan ombak. Ombak itu tidak mesti terus-terusan. Ya, kadang datang ombak besar, kecil, kadang tenang. Begitu pula fitnah kehidupan. Orang-orang dapat fitnah itu ujian itu ya tidak selamanya, tapi mesti pernah ada fitnah dalam hidup. Kalau ceritanya orang urip kok gak duwe fitnah. Cobaan mesti mesti. Dalam ungkapan lain, dunia itu darul ibtilah. Yang dunia itu cobaan, apa ujian mesti Allah. Sekarang misalnya ada corona, jadi setelah corona nggak ada, tenang, nanti datang lagi. Itulah hidup ini. Kali hidup itu di dunia ini mesti ada dukanya, ada fitnah. Ibarat gelombang di samudera. Kalau nanti kesana Hudzaifah, wa inna duna dzalika lan sedune sakjane mengkono-mengkono fitnah babat ana lawang mughlaqan kang den tutup. Kala ketika sapa Umar fa yiftahu maka bakal den buka apa bab ayuk sarut apa bakal den rusak apa bab lawang. Kala ngendika sapa Hudzaifah yuksaru bakal dan rusak. Kala mangsul sapa Umar da kau ta mengkono yuksaru itu ajdaru luwih patut Allah yughlaqu apa yang dan tutup apa bab ila yaumil qiyamah tumakuman dina kiamat. Fakulna mengkono sekitar 5 masruk mari masruk salhu takon sirahu ing Hudzaifah akana Umar akana ana sapa Umar Sayyidina Umar itu ya'lamu birso man wong man wong al-babu utawi lawang fasa'alahu fasa'ala menceritakan sapa masuk ing
Fasa'ala menceritakan sebuah Hudzaifah Sayyidina Umar. Faqala man jawab sakan na'am iya. Kama yang perlu ya'lam kang weruh sapa wong. Anna duna ghadin. Anna duna ghadin. Setuhune iku sakliyane sesuk al-lailata ing dalem wengi. Babur royani lis-shaimin utawi kira nelengake lawang ar-royan pintu ar-royan lis-shaimina kedua wong lagi puasa. Haddatsana Khalid ibnu Mukhalad haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala ngendika sapa Sulaiman ibnu Bilal haddatsani musnida ingsun sapa Abu Hazim Abu Hazim an Sahl radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati sedene iku tetep ing dalam swarga babat ana lawang yuqalu kang diucapake kalau dibab apa ar-royan jenenge ar-royan bab ar-royan ya ada pintu-pintu salah satu pintu namanya bab ar-royan ar-royan yadkhulu bakal manjing minhu saking ar-royan sapa as-shaimuna wong sing ahli puasa sapa as-shaimuna wong kang puasa yaumal qiyamati bisudul kiamat la yadkhulu bakal manjing minhu saking ar-royan sapa ahadun wong suci ghairun sakliyane as-shaim di khusus spesialis wong ahli puasa itu ada jalur khusus namanya babur royan. Kalau nggak puasa nggak bisa. Jadi keutamaan orang puasa. Nanti masuk surga itu pintunya sendiri. Pintunya itu apa? Khusus. Ada jalur khusus. Royan. Yuqalu dan ucapan aina shaimun aina iku endi as-shaimuna utawi wong-wong kang puasa. Mudah. Pintunya itu nanti di situ ada panggilan. Orang puasa, ahli puasa masuk, ahli puasa masuk. Fayakumuna mongko jumeneng sapa as-shaimun. La yadkhulu bakal mancing min husakin babur royan sapa ahadun wong suci ghairuhum kang sakyane as-shaim. Jadi khusus wong sing puasa. Makanya mengko nek ana wong Islam ora puasa, ya ora iso mlebu. Gimana mah? Lho kan kancane Islam ora tau puasa ya. Fa idza dakhalu maqwa nalikane wis manjing sapa as-shaimun Uglaku maqwa dan tutup apa bab. Kalau yadkhul maqwa bakal manjing min saking bab royan sapa ahadun wong suci. Nek wis wong sing ahli puasa mlaku swarga kabeh terus ditutup. Pokoknya selain yang tidak berpuasa, selain yang berpuasa tidak boleh masuk. Jadi sudah ada tandanya. Ngapusi gak iso ya. Sudah jelas puasa. Khususnya ini puasa Ramadan. Makanya jangan sampai kita nanti tidak termasuk orang yang ghairus shaim. Ya, wanita ini kan sering ada udzur. Udzur setelah diqadha kalau punya tanggungan puasa. Biar nanti itu termasuk ahli puasa
Ramadan. Haddatsana Ibrahim Ibnul Mundir. Qala ketika sapa Ibrahim haddatsani. Lagi maknun ya. Qala ketika sapa maknun. Haddatsani Malik an Ibn Syihab Imam Ibn Syihab. An Humaid bin Abdurrahman. Sami Humaid bin Abdurrahman. An Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa kanjeng Rasul man utawi sabane wong iku anfaqa kang belanjaake kang infakake sampean zaujaini ing bojo loro atau perno loro dua pasang fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah nudia bakal den undang-undang sapa man min abwabil jannah saking pira-pira lawange swarga. Ya Abdullah wahai kaum Rasul hada khairun suci kebagusan. Faman mongko utawi sabane wong kana kang ana sapa man ana iku min ahli shalah setengah saking wong ahli salat tu iya bakal den undang sapa man min babis shalah saking babus shalah soalnya khusus pintu babus shalah wong sing ahli salat salate sing beres-beres salate ora tahu tinggal masuk babus wa man la tawi sabanan iku kana kang rasmane min ahli jihad saking ahli perang tu iya mongko bakal den rasman min babil jihad saking babil lawang jihad. Wa man la tawi iku min ahli siyam sedangkan saking ahli puasa tu iya mongko bakal den rasman min babil rayyan saking babil rayyan. Waman lan terus dipito dhewe. Nek liyane iku jenenge padha karo ngamale babul shalah. Babul jihad, babul zakat. Khusus puasa babul raya. Terus sampai jenenge royan ora tak puasa. Repot. Babul royan ora kesebut. Khusus orang yang puasa. Tu iya min babil jihad. Wa man laksam kala kau min ahli sedekah sang ahli sedekah tu iya bakal den undang suman min babis sedekah saking lawang sedekah babus sedekah mesti ahli sedekah. Faqala man kana juga sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi iku kelawan demi apa rama ingsun antau tempat jenengan wa umilan ibu isun ya Rasulullah wahai kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin ma'alaman ataiku tuwin yang dia kang tentang mintil kal abwab saking mengkono lawang min daruratin saking suci kedaruratan fahal ana to fal yud'ara tad undang sapa hadan siji mintil kal abwab saking mengkono lawang kabeh kulihas kabeh abwab. Jadi yang niku yo ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, sedekah, ahli jihad. Napa mungkin semua pintu itu mengundang? Masalah swarga itu nek urung tahu yang swarga ora ngerti. Ya kanjeng Nabi itu istimewaannya pernah ke surga. Ketika kapan? Ketika Isra Mi'raj. Ketika
Nabi bertamasya jalan-jalan dengan malaikat Jibril di surga. Sehingga diminta penjelasan surga ya memang Nabi itu paham. Kalau kita ya nggak bisa, makanya dasarnya cuma hadis ya. Faqala mongko mangsuli sapa kajen aku iya bisa. Wong siji engko mlebu lawange akeh. Berarti piye? Apa kontrakan? Artinya itu istimewa apa? Aduh, ayo lewat bab royan, bab jihad, sedekah. Kabeh ana pintu lawang. Wong sing ahli ngaji, bab ta'alum, semua kebaikan ada lawang. Semakin banyak kebaikan berarti lewat suatu pintunya bermacam-macam. Jadi sak geleme dhewe. Jadi diberi keistimewaan. Warjulan ngarep sapa ingsun andakuna yen ta ana sapa panjenengan sapa sira Abu Bakar iku minhum setengah saking wong-wong sing mlebu lawang sing akeh. Jadi muga-muga panjenengan engko yo lewat lawang-lawang sing bermacam-macam. Termasuk kita semuanya. Kalau bisa jangan hanya satu pintu, semua pintu kebaikan bisa punya tiket masuk. Amin Allahumma amin. Di antaranya itu pintu Ar-Royan. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bab suci hal yuqalu ana to den ucapake apa Ramadan atau syahrul Ramadan. Sing enak iku Ramadan apa syahrul Ramadan. Wa man lan wong ro'a kang rusuman dalika ing mengkono-mengkono. Saya sebut ya wasi'an kali gawe jembar. Jembar barang warga. Wa qala dawu sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sabana bang iku soma kang puasa sulman Ramadan ing bulan Ramadan. Wa qala dawu sapa Nabi la tuqaddimu Ramadan la tuqaddimu aja dinginake sira Ramadan ing bulan Ramadan. Ramadan Ramadan. Haddatsana Qutaibah. Haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail. Abi Suhail an Abi Sakramani Abu Suhail an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdau Nabi. Idza jaa nalikane wis teka apa Ramadan bulan Ramadan Futihat monggo bakal den buka apa abwabul jannati birabul lawang swarga. Jadi enggak perlu syahr tapi Ramadan. Idza ja'at Ramadan tidak syahrul Ramadan. Bicara Ramadan berarti syahrul Ramadan. Ada buat ini mungkin jenenge Ramadan. Ja'a Ramadan. Berarti wong bulan. Sebagai bulan itu ya ini jumbuh Ramadan orang bulan jadi tidak perlu syahrul Ramadan.